नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के इंपीरियल मॉल में हुए स्पा रैकेट को लेकर स्पष्टीकरण दिया डॉक्टर भास्कर गुप्त व उनकी पत्नी शर्मिष्ठा गुप्त ने। दुकान किराए पर दिए जाने के बाद केवल किराए से ही था संपर्क, कहा कार्यकर्ताओं ने। शिलचर शहर के इटखोला क्षेत्र में 12वीं सुपारी चक्र के प्रमुख आरोपी आबू मजूमदार के घर में ईडी के अभियान, फरार हुए आयुब, लोगों में छाई हुई नाराजगी की दौर। सोनाई विधानसभा केंद्र के बेराबाग तीसरे खंड क्षेत्र में पिछले 6 महीने से पीने की पानी न मिलने पर महिलाओं ने घेराव किया। विभागीय कार्यकर्ताओं के आवास पर जल्द से जल्द जल प्रदान किए जाने का किया जाए मांग। जाटिंगा सेतु के नीचे एक फॉर्मेलिन वहनकारी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर पानी में फॉर्मेलिन मिले जाने की लग रही है तनाव। प्रशासन की ओर से पानी इस्तेमाल न किए जाने के लिए किया गया ऐलान। अगरतला क्षेत्र में ट्रेन से बरामद हुआ लगभग 8 करोड़ रुपए के फेंसिडिल कॉफ सिरप। तेलियामुड़ा कल्याणपुर होकर चल रही थी नेशा के साम्राज्य। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के इंपीरियल मॉल क्षेत्र में हुए स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट कांड को लेकर दुकान के मालिक डॉक्टर भास्कर गुप्ता व शर्मिष्ठा गुप्ता ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वे केवल दुकान के मालिक हैं, दुकान किराए पर दिया हुआ था। दुकान में क्या हो रहा है इस बात पर कोई उन्हें इल्म नहीं थी। अगर उन्हें मालूम होता तो वे निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई में जुटते। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर भास्कर गुप्त व शर्मिष्ठा गुप्त ने संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण दिया और लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन भी किया। ডক্টর ভাস্কর গুপ্তের স্ত্রী এখানে আছেন, তিনি এই যে বিতর্কিত যে বিবিসিএস এর তিনি মালিক। আপনার কোনো বক্তব্য আছে? সেই সম্বন্ধে আমার তো না, এটা তো তুমি লোন নিয়েই কিনছো এলআইসি থেকে 2000। খালি অডিওটা লোন এইরকম থাক। সেটা তো আমরা তো এলআইসি থেকে লোন নিয়েই এটা কিনেছি। আর এটা তো আমরা তো এরকম ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিস এগুলোর জন্য তো এগুলোর জন্য আমরা এটা দেইনি। আমরা তো গুডউইলের জন্যই দিয়েছি। আমরা তো এটা অ্যাজ এ স্পা সেন্টার, তো এখানে যে এই এরকম অ্যাক্টিভিটিস চলবে এটা তো আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আর এটা এগুলো নিউজটা পাওয়ার পরে আমরা তো খুবই লজ্জিত। আর এরকম আমরা কোনোদিনও জীবনে এরকম আশা করতে পারিনি যে এরকম এই ইয়েতে আমরা মানে কি বলবো, এই সিচুয়েশনে আমরা পড়বো। গুলো ঘটেছে একটা স্পা সেন্টার নিয়ে বা আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আসছে, এই সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়াটা আমরা জানতে চাই। আমি একটা স্পষ্টীকরণ দিতে চাই। গত 3 দিন ধরে মানে অনেকগুলা জিনিস যেটা দেখানো হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে, সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 1 নম্বর কথা, আমি এই স্পা সেন্টারের মালিক নই। 2 নম্বর কথা, আমার ওয়াইফ শর্মিষ্ঠা গুপ্ত ওই কমার্শিয়াল প্রেমিসেসের মালিক। এই প্রেমিসেসটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে শ্রী রোহিত দেবনাথ ওরফে হীরক দেবনাথকে। উনি ভাড়া নিয়েছেন 8 সেপ্টেম্বর 2025। তো আমরা রেজিস্টার্ড এগ্রিমেন্ট করেছি। ওই এগ্রিমেন্টে সবকিছুই লেখা আছে, যেটা আমি দেখাবো। যেরকম স্পা সেন্টারের নামে এটা খোলা হয়েছে, সেলুন এবং স্পা সেন্টার, যেখানে এস পার এগ্রিমেন্ট কোনো ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম করা যাবে না, সেটা আমি আপনাদের সম্মুখে দেখাবো। যেরকম ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস, ইমোরাল অ্যাক্টিভিটিস, এনি কাইন্ড অফ সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিস, এগুলা যদি নিয়ে কোনো কমপ্লেইন হয়, প্লাস ওমেন ট্রাফিকিং, এগুলা নিয়ে যদি কারো কোনো কমপ্লেইন আসে, সাথে সাথে এটা টার্মিনেট করা হবে। আর যেটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে লেখা আছে যে হীরক দেবনাথ এই স্পাটা খুলবে আফটার গেটিং অ্যাপ্রুভেল ফ্রম অল কম্পিটেন্ট অথরিটিস। ঠিক আছে?
তো ওইগুলা মেনেই এই স্পাটা খোলার কথা। তো এই নিয়ে কোনো অভিযোগ এখন অবধি আমার কাছে আসেনি। যখন অবধি পুলিশ রেড হয় গত 25 জুন, তারপর আমরা মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়া থেকে জানতে পারি যে ওইখান থেকে 6 জন না 7 জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং পুলিশ অভিযান আরো কোনো স্পাতে চলছে, পাশের স্পাতে। তারপরেই আমরা উকিলের সাথে পরামর্শ করে এই এগ্রিমেন্টটা আমরা টার্মিনেট করে দিই 26 তারিখ, এবং সেটা রেজিস্টার্ড পোস্টে হীরক দেবনাথের বাড়িতেও পাঠানো হয়েছে এবং মল ম্যানেজমেন্টকেও, ইম্পেরিয়াল মল ম্যানেজমেন্টকেও জানানো হয়েছে যে কোনো আমাদের সাথে রোহিত দেবনাথ ওরফে হীরক দেবনাথের আর কোনো ধরনের এগ্রিমেন্ট এক্সিস্ট করছে না। কিন্তু আমি কি বলবো, এমনভাবে মিডিয়াতে জিনিসটা দেখানো হচ্ছে যে আমি যেন স্পার মালিক এবং আমি স্পা চালাচ্ছি, যেটা সত্য কথা নয়। सिलचर के इटखोला क्षेत्र में स्थित रहने वाले व्यक्ति आबू मजूमदार के आवास गृह में ईडी की ओर से अभियान चलाया गया। अभियान की जानकारी मिलते ही आबू मजूमदार फरार हो गए। बारहवीं सुपारी के गैर जिम्मेदाराना चोरी के कारोबार तथा आर्थिक लेन देन सहित कई मुद्दों को लेकर व्यापारी आबू मजूमदार के दोनों घरों में शुक्रवार देर रात को तलाशी अभियान का अभियान चलाया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की ओर से गुवाहाटी, कोलकाता से ईडी के एक विशेष दल पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ इटखोला उनके घर में छानबीन के लिए पूरे भवन को घेर डाला। इटखोला घनीवाला रोड क्षेत्र में इस बात की जानकारी मिलते ही व्यापारी आबू मजूमदार फरार हो गए। बहरहाल कई आरोप प्रत्यारोप को सामने रखकर आबू मजूमदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है और तो और बहरहाल आबू मजूमदार फरार है। सोनाई विधानसभा केंद्र के बेराबाग तीसरे खंड क्षेत्र में नगदीर गांव इलाके के वाटर सप्लाई स्कीम पिछले कुछ दिनों से बेहाल हो जाने पर इलाके में पेयजल परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ गई, जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। इस दिन हाथों में गगरी तथा दूसरी जिनिस लेकर नगदी ग्राम चांदपुर जीपी सभानेत्री का बासभवन घेराव किया इलाके के लोगों ने। उनका कहना था कि इस संदर्भ में सभानेत्री कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। साजू अहमद मजूमदार द्वारा भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। पिछले 8 प्रकल्प के तहत कई क्षेत्र में केवल 2 या 3 प्रकल्प में पानी दिया जा रहा है और एक प्रकल्प में क्यों जल वितरण नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जीपी सभापति के लाचार हालत को देखते हुए लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। এক নম্বর সমস্যা হইলো আমরা জল নাই, জল আমরা পাই না। বেড়াবা
তারা মানে সব এতুইছে পাইব সপ্তাহ, কিন্তু আমরা জল তো পাই না। প্রায় 2 বছর হয়ে যায়। আমরা বেজান করছি, জায়গায় জায়গায় নিয়াও, বহুত জায়গা নিয়া দিছি নিয়া, কিন্তু তারা মানে যাইব চেষ্টা করবো কইয়া তারা দেয় না। আবার জলের বিলের লাগে কই, আমরা জলের বিল দিছি না করি, আমরা বহুত কিছু মানে বেজ্জত করি আইছেন বাড়িতে। এখন আমরা দাবি হইলো আমরা জল লাগে, ওই বালা জল দিত। ওই আমার সমস্যা তো জল পাই না আমরা। আমরা তো প্রায় 6 মাস থেকে জল পাই আর না। এটা তো বেড়াবাগ পাচ্ছি, এরপরে দেখি জল দিলেও একটু সময় জল ছাড়িয়া, এরপর তো জল আমরা পাই না। এরপরে তো তারা কোন যে গিয়া জলের বিল দিবার লাগে, আমরা কইলাম জল তো পাই না, আমরা কিরকম বিল দিব? তারা কোন না বিল দেওয়া লাগবো। আমরা কইছি না জল পাই না, আমরা কিরকম বিল দিব? এখন আমরা পঞ্চায়েতে তো আমরা জলের ব্যবস্থা করে দিতে লাগবো, এই মাঠে তো আমরা কামাইতো না, কারণ আমরা জলের অসুবিধা করি। আর এখন তারা দিকে চাইলে তো আমরা রইতো না, তারা গিয়ে আমরা কইবা জল পাইছো, এখন জলের বিল দেও, তো আমরা পাই আর না, আমরা কিরকম পাইলে তো 100 বার আমরা দিব, দিতাম না কেন? জলের বিল দিতে, যদি জল পাইতে তো আমরা জলের বিল দিতে আমরা বাধ্য আছি দিমু, কতটুকু আমরা। এখন কিন্তু আমরা পঞ্চায়েতে আমরা চিনি, পঞ্চায়েত বেটায় আমরা লাইন করে দিতাম, আমরা জল নিশ্চয়ই আমরা পাইতে লাগবো। তাই থাকতে আমরা এখানে জল হইতাম না, অসুবিধা। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থাকতে আমরা খার কিনারও যেতাম, এখন তো আমরা ধান কিনারও আইছি, যে তাই না আমরা যে অতি সত্তর আমরা জলের ব্যবস্থা লাগে, অতটুকু আমরা। 6 মাস থেকে জল পাই না, জলের কষ্ট। আর আমরা এখন খানাও যাইতাম জল খাইবার লাগি, আমরা পঞ্চায়েতের কাছে আইছি নালিশ করবার লাগি। এখন আমরা জল লাগে, আমরা কিরকম বাঁচতাম জল ছাড়া? কলস লইয়া আইছি এখন। পঞ্চায়েতে ব্যবস্থা করে দেওয়া লাগবো আমরা জল, আমরা খাইতাম কিরকম? আজকে থেকে জল লাগে, আজকে থেকে জল লাগে। আমরা জল নাই, আমরা ঠেলা দি বাচ্চা কাচ্চারা দি আমরা জলা নাই, আমরা জলের অসুবিধা। ঠেলা দিয়ে জলা নাই, যে স্কুল থেকে একটা বোরিং থেকে জলা নাই, স্কুলের বোরিং বাগি লাইছনি, ইগুর থেকে জল বারণ না, এখন কিরকম বাঁচতাম? যারা ঠিক করছেন তারা কইতরা বিলে টাকা দেও, আর স্কুলের বোরিং গিগু তারা ঠিক করাইছে, এখন আমরা কই আমরা বলে ঠিকা দিতাম, আমরা কিরকম কিলা দিতাম? আমরা গরিব লোক, আমরা পিএইচি কোন বাঙ্গি লাইতা, আমরা পিএইচি এখন আমরা দরকার আছে নি, পিএইচি বাড়ির সামনে রাখিয়া আমরা জল পাই না, আমরা দুঃখে আছি, কষ্টত আছি। আমরা জলের লাগি নাইছি, আমরা পঞ্চায়েত বেটি রাখানো আইছি। এখন আমরা 6 মাস থেকে টোটালি জল পাই না, আমরা রিসাইটের কোনো জল নাই, আর কি জলের কোনো সুবিধাও নাই। আর স্কুলও আছে, স্কুলের ছাত্রই আমার ওখানে গিয়া জলের লাগি মুশকিল করে না, আমি জল দিতে আমার স্কুলে আর গড়ে লাগাই, আমার জলের খুব অসুবিধা। আমি পঞ্চায়েত বেটি খালি বারবার কই, যেখানে মিটিং গই গিয়া কই জলের লাগি, কোনো গপ পাই না, তারা জলের কোনো নির্দিষ্ট পাই না। এখন আমি সবরে লইয়া ওখানে আইছি, কইলাম আমরা জলের কিতা করতাম ব্যবস্থা, কোনো ব্যবস্থা পয়সার কোনো, এখন পয়সা দিতাম মাঝে দিছি তো তারারে 100 টাকা করে দিছি আমরা গড়তে, আমি সবরে লইয়া সবর গড়তে লইয়া দিছি 100 টাকা করে, তারা কিতা করলে এটাও জানি না, আমরা আর জলও দিলা না। আমরা অতি সত্ত্বে জল পাইবার লাগি আমরা পঞ্চায়েত বেটি রখানো আইছি, আমরা পঞ্চায়েতের পরামর্শ লাগে এখন। कछार जिले के दुर्योग व्यवस्थापना कर्तृपक्ष ने जाटिंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने वाले 2 दिन नदी के पानी इस्तेमाल नहीं किए जाने के लिए निर्देश दिया है। सूत्र के अनुसार पिछले दिनों जाटिंगा सेतु के नीचे फॉर्मेलिन से लदे एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर पानी के साथ फॉर्मेलिन मिल जाने की लोग आतंक मचा रहे हैं और इस क्षेत्र में कभी भी हादसा हो सकती है। अगर फॉर्मेलिन से जुड़े पानी जानवर, आदमी या फिर कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पर उसकी मौत हो सकती है। आने वाले 2 दिन पूरे इलाके में नदी का पानी इस्तेमाल न किए जाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा कछार जिला दुर्योग व्यवस्थापना कर्तृपक्ष की ओर से घोषणा भी किया गया है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ঘোষণা, বিশেষ ঘোষণা, জাটিঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকার সকল জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী 2 দিন নদীর জল ব্যবহার না করার জন্য, কারণ গতকাল জাটিঙ্গা সেতুর নিকটে ফরমালিন বহনকারী একটি ট্যাঙ্কার গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়, যার ফলে গাড়িতে থাকা ফরমালিন নদীর জলে মিশে যায়। যেহেতু ফরমালিন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই জাটিঙ্গা নদীর তীরবর্তী জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে আগামী 2 দিন জলে না নামার জন্য এবং নদীর জল পান না করার জন্য, রান্না না করা বা গবাদি পশুকে পান না করানো। এই সতর্কবাণী কাছাড় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হইতে জারি করা হয়েছে। রোডের জাটিঙ্গা নদীতে একটি
কেমিক্যালের ট্যাঙ্কার গাড়ি পড়ে গিয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে। তাই এই নদী থেকে জল ব্যবহার না করার জন্য বরকলার ওসি স্যার নির্দেশ দিয়েছেন। অত্র এলাকার সকল জনসাধারণ অবগত করতেছি যে বরকলা হাফলং জাতিকার নদীতে একটি কেমিক্যালের ট্যাঙ্কার গাড়ি পড়ে গিয়েছে। তাই এই কেমিক্যাল ট্যাঙ্কার গাড়ি থেকে কেমিক্যাল বাইর হয়ে জল দূষিত হতে পারে। তাই জাতিকা নদী জল ব্যবহার না করার জন্য আর সঙ্গে যদি মাছও বেশি ওঠে তা মাছগুলো না খাওয়ার জন্য আহ্বান করে দিয়েছেন। আজকে আমাদের কাছাড় জেলা প্রশাসন তথা এনডিআরএফ তথা বিভাগীয় মানে আমাদের কাছাড় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় কৌশিক মহাশয়ের নেতৃত্বে আজকে গতকালকে যেটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, জাতিঙ্গা নদীর উপরে একটা গাড়ির ট্যাঙ্কার থেকে আর ঠিক করে যে কেমিক্যাল যেটা মানে বিষাক্ত যেটা পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে জলটারে বিষে তুলেছে এবং সেই জলটা পান না করার লাগিয়ে বা এটা ব্যবহার না করার লাগিয়ে জনগণদের অ্যাওয়ারনেস করার লাগিয়ে যেভাবে আমাদের কাছাড় জেলা প্রশাসন তথা এনডিআরএফ বা আমাদের মন্ত্রীর তরফ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার জন্য আমরা বরকলাবাসী বা এতদ অঞ্চলের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা বিভাগীয় আধিকারিক যারা আছেন তারা প্রত্যেকে আমরা ধন্যবাদ দিই এবং সেই সঙ্গে আমরা আহ্বান রাখি যাতে আমরা এই যে বিশেষ সচেতনতা যেটা আমাদেরকে করা হয়েছে এটার জন্য আমরা যথাযথ পালন করি, যাতে আমরা বিপদমুক্ত থাকতে পারি। এর লাগে আমরা আবারও ধন্যবাদ দিই এবং সেই সঙ্গে আমাদের কাছাড় জেলার নতুন যে প্রশাসন আধিকারিক মাননীয় ডিসি মহাশয়কে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দেওয়া যে জনগণকে সচেতন করে জনগণের এই যে বিপদমুক্ত থাকার জন্য যেভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে আমাদের কাছাড় জেলার দুর্যোগ বিভাগে আধিকারিক आगरतला रेलवे स्टेशन में 8 करोड़ रुपए की कॉफ सिरप फेंसिडिल जब्त किया गया और इस सरगना के प्रमुख सुब्रत देव को कल्याणपुर थानाधीन बातेका गांव से गिरफ्तार किया गया। राजधानी खोवाई से कई इलाकों में नशे के व्यापार जोरों पर चला था। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर इस दिन 8 करोड़ रुपए की फेंसिडिल कॉफ सिरप जब्त किया और इस संदर्भ में बीके एंटरप्राइज नाम के एक संस्थान के मैनेजर सुब्रत देव को गिरफ्तार भी किया। बहरहाल मामले की छानबीन चल रही है। पुलिस तसल्ली सामानों को पूरी तरह जब्त कर चुका है। हेलो मिनल को ना को আরে আসুন সিজিং চলতেছে সিজিং হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা 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 হ্যালো নমস্কার কে আরে ভাই পরে ফোন করেন ব্যস্ত আছি এই পুরো বগিতে পুনরায় পাওয়া গেছে সকালের ড্রাম। সকালে যে समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম।
মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরো সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরো সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক, মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। ग्रीन डबल एसी ब्लॉक उत्कृष्टतार एक अन्य उत्पादन। समाचारों के अगले चरण में क्रीड़ा, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन नाट्यांगन के उद्योग से आने वाले 13 जुलाई से 19 जुलाई तक शिलचर के गुरुचरण विश्वविद्यालय में नाट्य कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नाट्य कार्यशाला को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल बनी हुई है। नाट्यांगन के उद्योग से पिछले साल भी यह कार्यशाला आयोजित किया गया था, जिसमें कई कलाकारों ने उत्साह के साथ योगदान दिया था। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक चलने वाले इस नाट्य कार्यशाला को लेकर कलाकारों में रोचक की माहौल बनी हुई है। जो भी इस क्षेत्र में कार्यशाला में भाग लेना चाहते हैं वे संगठन कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। शिलचर के नाट्यांगन संस्थान के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपना नाम तालिकाभुक्त भी कर सकते हैं। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। প্রথমে নাট্যাঙ্গনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন। আপনারা গেল বছর আমাদের নাটকের ওয়ার্কশপের আগে আমরা প্রেস মিট করেছিলাম, আপনারা সহযোগিতা করেছেন। এবারও আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সেই জন্যে আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আগামী 13 জুলাই থেকে 19 জুলাই শিলচর গুরুচরণ ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সংস্থা অর্থাৎ নাট্যাঙ্গনের ব্যবস্থাপনায় নাটকের কর্মশালা শুরু করতে চলেছি। আমাদের এই কর্মশালায় ক্যাম্প ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করবেন শিলচর শহরের খ্যাতনামা পরিচালক, অভিনেতা, লেখক শেখর দেবরায় মহাশয়। আমাদের উদ্দেশ্য, যেহেতু আমরা নাট্যাঙ্গন, বিশেষভাবে আমরা নাটক আমরা বেশি মঞ্চস্থ করি এবং পথনাটক করি, তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো নাটকে যাতে প্রচার হয় এবং নাটকে লোকশিক্ষা হয়। আমরা সবাই জানি ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন। তো আমাদের উদ্দেশ্য নাটকের ছেলে মেয়েদের উৎসাহিত করে তোলা, এবং সেটা আমাদের জন্য নয়, শুধু নাট্যাঙ্গনের জন্য নয়, এটা সমগ্র শিলচরবাসী সকল সংস্থা যাতে কাজে আসে। আমাদের এখানে সবচেয়ে বিশেষ ব্যাপার হলো, আমাদের সংস্থার যদি কোনো শিল্পী অন্য কোনো সংস্থার প্রয়োজন হয়, তখন অন্য সংস্থা, আমাদের সংস্থা থেকে শিল্পীরা যান, গিয়ে ওদের ওখানে নাটক করেন,
আমরাও সেইভাবে নিয়ে আসি, আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরাও ওদেরকে দিয়ে নাটক, গান বাজনা এগুলি করাই। এটা হলো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, যাতে শিল্প সংস্কৃতি নাটকের প্রচার হয়, প্রসার হয়। এবং আপনাদের মাধ্যমে সেটা যদি আমরা গেল বছর দেখেছি, পত্রপত্রিকা এবং নিউজের মাধ্যমে অনেকে দেখেছে, দেখে আমাদেরকে ফোন করে ওরা রেজিস্ট্রেশন করেছে। তো আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনও সেই নাট্য কর্মশালা যাতে বছর বছর করতে পারি এবং আপনাদের সহযোগিতা যেন পাই, এই বলে আমি আমার 2-4টি কথা বললাম। এবারে আমাদের সংস্থার ট্রেজারার দেবাশিস চক্রবর্তী বলবে। আমরা প্রথমবারের মতো নাট্যাঙ্গনের পক্ষ থেকে নাটকের কর্মশালা করেছিলাম। গুরুচরণ ইউনিভার্সিটিতেই ছিল কর্মশালা, তৎকালীন গুরুচরণ কলেজ, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়। তো আমরা অনেক সাড়া পেয়েছি, অনেক নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা আমাদের এই কর্মশালায় যোগদান করেছে। এবং যিনি কর্মশালা করিয়েছিলেন শান্তনু পাল, শিলচর শহরের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক। যারা করেছে, যে কর্মশালায় যারা শিক্ষার্থীরা ছিল, তাদের কর্মশালার পর তাদের যে বয়ান ছিল যে কর্মশালা থেকে তারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছে এবং আগামী দিনেও, পরবর্তীতে মানে বর্তমান সময়েও এই কর্মশালা থেকে যেসব ছেলেমেয়েরা বেরিয়েছে, আমাদের নাট্যাঙ্গনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তো আমরা নাট্যাঙ্গনের শিল্পীরা, সদস্যরা শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই আমরা এগিয়ে চলেছি না, আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্ম আমাদের নাট্যাঙ্গনের পক্ষ থেকে করা হয় বিভিন্ন সময়ে। তো বিগত বছরও আমরা গোটা বছর জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে এসেছি, যেমন ফিরে চল মাটির টানে শীর্ষক আমাদের একটি লোক অনুষ্ঠান প্রতি বছর হয়, সুভাষনগরের মাঠে হয়। তাছাড়া রবীন্দ্র জয়ন্তী বা বিজয়া সম্মেলন, এগুলো অনুষ্ঠান আমরা করেছি। তো আপনারা বিগত দিনে যেভাবে আমাদের পাশে ছিলেন, আমরা আশা রাখবো আগামীতে আপনাদের আমরা পাশে পাবো। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এবং আরেকটি কথা, যিনি আমাদের এই ওয়ার্কশপ করাবেন, শেখর দেবরায়, উনি বলেছেন যে এই 13 তারিখ থেকে আগামী 19 জুলাই পর্যন্ত কর্মশালার পর কর্মশালার প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি প্রযোজনা তৈরি করবেন। একটা ডেমনস্ট্রেশন থাকবে, ডেমনস্ট্রেশন 19 তারিখেই প্রযোজনার শেষ, মানে কর্মশালার শেষ দিনে একটি ডেমনস্ট্রেশন প্রশিক্ষার্থীরা দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে। 19 তারিখ মানে আমাদের এই 6 দিন যে কাজ করবেন, থিয়েটারের যে 6 দিন যে কাজ হবে, 7 নম্বর দিন সেটা ডেমনস্ট্রেশন উনি করাবেন ওনার, মানে যারা শিক্ষার্থীরা আসবে ওদেরকে দিয়ে। যেমন গেল বছর আমরা পেয়েছিলাম, আমার বাপ পাশে বসে আছে গৌরব, নতুন গত বছর আমাদের থিয়েটার ওয়ার্কশপে যোগদান করেছিল। এবছর সে আমাদের সঙ্গে নাটক করছে। অনিকাদিত্য আমাদের সঙ্গে গেল বছর ওয়ার্কশপ করেছিল আমাদের, এবছর রেগুলার আমাদের সঙ্গে নাটক করছে। এইভাবে ওটা হলো আমাদের প্রাপ্তি, যাতে নতুন প্রজন্ম আমাদের এই নাটকে মানে আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি। এবং সেটার মানে অনেক কৃতিত্ব আপনাদের সাংবাদিক ভাই বন্ধুদের, সেটা আমি খুলে বলছি, কারণ অনেকে এই নিউজ দেখে পেপার পড়ে আমাদেরকে রিং করেছে, নাম্বার কোথায় পেলে, যে আমরা পেপারে পেয়েছি। তখন বেশ মানে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের কাজটা বেশ মানে সফল হয়েছে। বিষয়টা হলো আমরা গেল বছর ওয়ার্কশপ ছিল আমাদের প্রথম ওয়ার্কশপ, এবং প্রথম ওয়ার্কশপের যে আমরা সাড়া পেয়েছি, আমার মনে হয়েছে কেন আরও 2-4 বছর আগে শুরু করলাম। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে এই যে দুটো ছেলের কথা বললাম, গৌরব, অনিক, আরও 5-6 জন ছেলে আছে আমাদের সংস্থায় কাজ করছে, মেয়েরাও আছে, নিয়মিত কাজ করছে। ওদের ইউনিভার্সিটি ক্লাসটা যেগুলি থাকায় আসতে পারিনি, এবং বিভিন্ন কাজে ওরা অনেকে যুত্র, অনেকে আমারও আছে, আসতে পারেনি। কিন্তু আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি, এবং আমার কাছে মনে হয় যে নাটক যদি আমরা ঠিকমতো প্রেজেন্ট করতে পারি এবং
ছেলে মেয়েদের যদি উৎসাহ জুগাতে পারি, আমার মনে হয় শিলচর শহরে অনেক শিল্পীরা রয়েছেন, ওরা আমাদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি খুব একটা মানে ফারাক খুঁজে পাচ্ছি না যে আমার প্রথম মানে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি হচ্ছে আমি কতটুকু করতে পেরেছি। আমি যতটুকু করতে পারবো এবং আমার সংস্থা আমার যতটুকু করবে ততটুকু আমরা আরও পাবো, এটা আমার বিশ্বাস, আমি কনফিডেন্টলি বলছি। पिछले कुछ दिनों से बड़ाघाटी के साथ साथ देश के कई क्षेत्र में चाय उद्योग से जुड़ी एक किताब लोगों के मन में हलचल खड़ा कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोजकांदी चाय बागान के मैनेजर ईश्वर भाई भूधर भाई उपाध्याय द्वारा लिखे गए किताब माई एक्सपीरियंस एज ए काछार प्लांटर, द जर्नी फ्रॉम रामराजपुर टू द गार्डन्स ऑफ असम। इस किताब को लेकर लोगों में काफी खलबली मची हुई है। चाय उद्योग से जुड़े कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया है। किताब की कई सुर्खियां हैं। चाय उद्योग से जुड़े कई अभिज्ञतापूर्ण वक्तव्य इसमें रखा गया है। किस तरीके से चाय के प्रचार प्रसार किया जाए, मालिक कर्मचारी मैनेजर व श्रमिक के बीच आपसी सेतु बंधन कैसे और मजबूत हो ताकि कोई भी चाय उद्योग बढ़िया से चल पाए, उद्योग उपजाऊ हो सके, ऐसे ही कई अहम पहलुओं को लेकर यह किताब लिखा गया। इस किताब को लेकर पूरे देश भर में इन दिनों जोरों पर चर्चा चल रही है। बहरहाल पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शिलचर तथा कई और क्षेत्र के लोगों ने जहां इस किताब का सराहना किया है, तो इसी दौरान रोजकांदी चाय बागान के मैनेजर ईश्वर भाई भूधर भाई उपाध्याय ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य उजागर किए। इस किताब के जो सारमर्म है, जो प्रमुख बातें हैं, जो आने वाले दिनों में प्रजन्म को एक नया दिशा दिखाएगी, जो नए प्लांटर्स को एक नई उपजाऊ तरीका बताएगी तथा अपनी चाय बागान को सुरक्षित रखने के क्षेत्र में अहम कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब में उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं चाय में 48 साल से 48 ईयर्स से, और मैं बहुत छोटे से गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरी एक आदत रही है कि हम जो कर रहे हैं वो हर चीज़ का हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसकी नोट रखते हैं, और उसके बाद में बहुत सारे जो डेलीगेशन आए यूनिवर्सिटी से, हमारे प्रोफेसर मित्र लोगों ने, इवन सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने हमारी जब भी ये बागान विजिट करते, हमारी बातें सुनते, इनको लगता था कि ये जो बातें कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्योर साइंस है। तो इनका मन था कि ये जो चीज़ें हैं मेरे साथ वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सर आप लिखिए, और आपकी जो भी ज़रूरत होगी, हेल्प करने की ज़रूरत होगी, हम आप लोग को हेल्प करेंगे। तो फिर मैंने मन बना लिया, और जब लिखना शुरू कर दिया तो 8 महीना में वो किताब कंप्लीट होके मैं विमोचन भी कर पाया। मेन बात क्या है कि सब लोग जानते हैं कि छत पर जाके हम कूदेंगे तो हम मरेंगे नहीं, तो हाथ पांव जरूर टूटेगा, वो सब जानते हैं, और वो कोई वो करना नहीं चाहता। हम लोग ने जो 48 साल में एक्सपेरिमेंट किया, गलतियां करी, जो लेसन सीखे, वो इसलिए मैंने लिखा है ताकि हमारा जो न्यू जनरेशन है इनको सारे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको सारा रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे वहां से अपनी जिंदगी की यात्रा नए से शुरू कर सकते हैं। तो चाय उद्योग के जो कई अनुभव हैं, आपने कहा कि आपने यहाँ पे महसूस किया है, तो इससे अगर जो आने वाले प्रजन्म है, जो आने वाले प्रोडक्ट से जुड़ना चाहते हैं, चाय बागान से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मार्गदर्शक के रूप में किताब कितना? देखिए, ये जो मेरी किताब है ना, उसमें मैंने सोसाइटी के हर वर्ग के लिए कोई न कोई मैसेज दिया है। यंगस्टर्स जो हमारे जो चाय में नए लोग आ रहे हैं, इनके लिए तो है ही है पूरा एक चैप्टर। उसके साथ में हमारे जो राजनीति में जो लोग हैं, इनके लिए भी एक चैप्टर मैंने लिखा हुआ है। इसके सिवा एक चैप्टर मैंने लिखा है एपीडीसीएल के ऊपर, हमारे मालिकों के लिए भी। और आपने उस दिन सुना होगा कि चाय उद्योग का खराब होने का मुख्य कारण है मालिक और मैनेजर और श्रमिक के बीच में जो अविश्वास का वातावरण है, यही सबसे बड़ी खाई है, और उसको भरने का काम मालिक की तरफ से ही शुरू करना पड़ेगा।
हमारे माफिक आप ये दिखा दीजिए चार्ट आपके दर्शकों को। ये जो चार्ट है इसमें आप देखिए 1860 से लेके बहुत सारे मैनेजर आए और गए। किसी भी मैनेजर का न लड़का यहाँ में है, न उनका दूर दूर का रिश्तेदार यहाँ में है। इन लोग ने अपना खून पसीना बहाया ये इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। और हम भी अभी इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जिस दिन हम नहीं सकेंगे या कंपनी जिस दिन हमको कहेंगे कि हमारी सर्विस की जरूरत नहीं है, हम भी हमारी 2 सूटकेस लेके यहाँ से चलते बनेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न यदि चाय बगान के लिए किसी को है तो चाय बगान का मैनेजर कोई होता है। वो सारी दुनिया से भिड़ जाते हैं, समाज में बहुत सारे लोगों से उसको लड़ना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री बचेगी तो ही श्रमिक बचेंगे, इंडस्ट्री बचेगी तो ही राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। तो ये सबको समझने की जरूरत है। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो जस्ट ट्रस्टी है, कस्टोडियन है। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। और ये जो किताब भी लिखी हुई है वो भी इस तरफ का एक प्रयास है कि जिसने मेरे को ये पहचान दिलाई, जिस इंडस्ट्री ने, वो इंडस्ट्री आगे जाके और प्रॉस्पर करे और समृद्ध हो और ज़्यादा लोगों को अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट दे, हम टाइम से सबको वेजेस दे पाए, उनको राशन दे पाए, बाकी जो हमारा प्लांटेशन लेबर एक्ट में ऑब्लिगेशन है वो हम पूरा कर पाए। यही हमारे सबसे बड़ा प्रयास है। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमें चाय बागान में प्रॉफिट करना पड़ेगा। यदि हम प्रॉफिट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही हम नया प्लांटेशन लगा पाएंगे, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग ने सोलर लगाया 2021 में। यदि हम प्रॉफिट नहीं कमाए होते तो इतना सारा रुपया डाल के हम वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। और रोजकांडी ने सबसे पहले किया 2021 में, उसके बाद करीबन कचार के 10 बागानों ने और लगा लिया। तो इससे क्या होता है कि हम जो वेस्टफुल एक्सपेंसेस था और जो एनवायरनमेंट का जो नुकसान हो रहा था थर्मल पावर जनरेट करने में, इसका भी हमने बहुत सारा मतलब हेल्प किया है एनवायरनमेंट को भी, और क्लीन एनर्जी भी पैदा किया है, और हमारा स्टेट में जो खर्चा होने वाला था वो भी हमने कम किया है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करने से इससे विन विन सिचुएशन, सबका भला है। एक आखिरी सवाल है सर कि जो स्टेप्स हैं चाय उद्योग के क्षेत्र में, प्लागिंग से लेकर सीडलिंग से लेकर प्लागिंग तक और आखिरी प्रोडक्ट, इसके बारे में कम से कम समय में थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस महीने में क्या करना चाहिए, किस महीने में किस तरीके से इसे उपजाऊ करनी चाहिए, किस सीजन में क्या गतिविधि अपनानी चाहिए ताकि उत्पादन बेहतर हो। उत्पादन में ऐसा है कि सबसे बड़ा काम जो मैनेजर का है, ये अपने श्रमिकों को और अपने स्टाफ को अपने बच्चों की तरह रखें। क्योंकि एक बागान में 5 मैनेजर होंगे और 1500 वर्कर्स होंगे। अब 5 मैनेजर 1500 वर्कर के ऊपर में क्या क्या काम देखेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे? तो सबसे बड़ी बात है इनका विश्वास जीतना। यदि आप उनका विश्वास जीते हुए हो और उनको ये समझ में आ जाए कि साहेब तो आते जाते रहेंगे, ये बागान हमारा है और हमको उसको बना के रखना है ताकि हम, हमारे लड़के बच्चे और हमारा आने वाला जनरेशन सब उसके ऊपर निर्वाह कर सकें। तो ये जो चीज है यही मुख्य है। बाकी तो देखिए कौन समाज में क्या करना सब मैनेजर जानते हैं, लेकिन उसको करवाना कैसे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाय बागान के क्षेत्र की बात करें तो रोजकांडी चाय बागान में हर प्रकार की सुविधा है। श्रमिकों को सरकारी योजना की सुविधा भी मिल रही है, जमीन का भी कुछ सुविधा दिया गया है, रहने का, बिजली का दिया गया है, राशन का दिया गया है, जो आम कॉमन तौर पर देना उससे कहीं ज़्यादा सुविधा से लैस हैं श्रमिक। तो यहाँ पर भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अक्सर परेशानी खड़ा करते हैं सर। तो ऐसे हालात में कई चाय बागानों में देखा गया है कि कुछ ऐसे माहौल खड़े हो जाते हैं कि टकराव का माहौल आ जाता है। तो इससे निपटने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए सुख और दुख, अप और डाउन हर आदमी के जीवन में आएगा। भगवान राम को जब माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारा कल राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी ने हमसे 2 वचन मांगे थे, उसमें मैंने मांग लिया है 14 साल का तुम्हारा वनवास और भरत को राज्याभिषेक। भगवान राम माता जी को प्रणाम करके बोले, माता जी आपने बहुत अच्छा काम किया,
मेरे को संतों के दर्शन हो गए, ऋषि मुनियों के साथ मेरे को समय गुजारने का टाइम मिलेगा और मेरे अपने कल्याण के लिए मेरे को समय मिलेगा। देखिए, तकलीफ जो आती है हमें कुछ न कुछ अच्छा सिखा के जाती है। हमने 1986 में एक स्ट्राइक को, लेबर एजिटेशन को फेस किया, 2019 में एक फेस किया। हर फेज में, हर समय में एक नए नए चैलेंज आते रहते हैं। आप जब बहुत प्रोग्रेस कर जाते हैं तब भी बहुत सारे लोगों को अनडिजायरेबल प्रॉफिट चाहिए, एडवांटेज चाहिए। ये मेरा पॉलिसी में एक ही चीज है कि जिन्होंने ये धन पैदा किया है, जो प्रॉपर्टी खड़ी करी है, उसका प्रॉफिट मैं उनको दूंगा, दूसरा लोग को मैं क्यों लूटने दूंगा। तो टकराव होएगा ही। जब आप ऐसे कोई प्रिंसिपल में चलते हैं तो टकराव होंगे, और टकराव होएगा तो जो गलत लोग हैं अपने आप पनिशमेंट पा जाएंगे। तो अपने को अपने पर विश्वास रखना है, अपनी जो अपनी शक्ति है उस पर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। अंत में सत्य के ही हमेशा जय होती है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के इंपीरियल मॉल में हुए स्पा रैकेट को लेकर स्पष्टीकरण दिया डॉक्टर भास्कर गुप्त व उनकी पत्नी शर्मिष्ठा गुप्त ने। दुकान किराए पर दिए जाने के बाद केवल किराए से ही था संपर्क, कहा कार्यकर्ताओं ने। शिलचर शहर के इटखोला क्षेत्र में 12वीं सुपारी चक्र के प्रमुख आरोपी आबू मजूमदार के घर में ईडी के अभियान, फरार हुए आयुब, लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। सोनाई विधानसभा केंद्र के बेराबाग तीसरे खंड क्षेत्र में पिछले 6 महीने से पीने की पानी न मिलने पर महिलाओं ने घेराव किया। विभागीय कार्यकर्ताओं के आवास पर जल्द से जल्द जल प्रदान किए जाने का किया जाए मांग। जाटिंगा सेतु के नीचे एक फॉर्मेलिन वहनकारी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर पानी में फॉर्मेलिन मिले जाने की लग रही है तनाव। प्रशासन की ओर से पानी इस्तेमाल न किए जाने के लिए किया गया ऐलान। अगरतला क्षेत्र में ट्रेन से बरामद हुआ लगभग 8 करोड़ रुपए के फेंसिडिल कॉफ सिरप। तेलियामुड़ा कल्याणपुर होकर चल रही थी नेशा के साम्राज्य। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।